Okay, hai, kita akan teruskan untuk kita punya part 2 of subtopic 1.1. Okay, kita akan tengok peraturan yang ada bila kita gunakan kaedah dimension analysis. Okay, so ini adalah rule pertama, ini adalah rule kedua, and rule ketiga saya buat kat sini lah, note kat sini. Okay, so one of the rule adalah number does not contain any dimension, number and constant. So ingat ke bila saya kata tadi, physical quantity is something which contains a number and a unit. So for example, F sama dengan 10 Newton. So for the previous example, kenapa saya buat only the dimension of dia punya unit saja? Mana perginya nombor? Nombor tu bila kita mula dimension analysis, what happens? The number, okay, the number hilang. So kita punya F tinggal kita punya SI unit Newton kita KGMS negative 2, so dia akan jadi MLT negative 2 bila kita start the dimension analysis. So the number hilang. So physical quantity tu ke dalam ni, bila kita guna method dimension analysis, kita just terangkan physical quantity tu dalam term base quantity di sini. Okay, number hilang. Kalau benda tu ada log, ln ke atau exponential, those things pun hilang. Okay, that is the first rule for kita punya dimension analysis. Second rule, when adding or subtracting two quantity with the same unit, the unit stays the same. So, nampak tak? T kuasa 3 plus T kuasa 3. Okay, dapat balik T kuasa 3. Okay, then we start dimension analysis. Kita dapat here degree cube. Okay, so one of the example yang saya buat untuk confusekan budak saya, 5 meter square tolak 5 meter square. Dapat berapa? Kebanyakan kata dapat kosong. Tapi ingat, kosong apa? Kosong meter square. So, when you're starting dimension analysis, what happens to the number 0? The number are dimensionless. But, the meter square akan jadi L square. Berhati-hati. Similarly, example ni pun, katakan kita ada 3T cube tambah 3T cube. Sebenarnya, okay, kita dapat apa? Kalau nak senang, 6T cube. But what happens to the number 6? Bila kita mulakan dimension analysis kita, okay, the 6 hilang, the T cube become degree cube. Okay, so when you add or when you subtracting the same unit, you boleh buat macam ni. If you buat T cube tambah M square, tak boleh buat simplified macam ni because these are different units. So, addition or subtraction should be of the same unit only. Different unit cannot be added or subtracted. Please note itu. Okay. Right. Last rule here adalah only multiplication or division can affect the dimension. Okay. So, for example, kita ada dimension L. Untuk kita dapatkan contohnya L square, kita boleh buat apa? Kita boleh L darab L. Ataupun macam ni kita nak hilangkan dimension L ni, kita boleh L divide by L, so dapat 1. Okay, the only thing that can affect dimension is multiplication and division. Okay, so apakah kegunaan dimension analysis? One of the kegunaan is to derive an equation. Okay, next is to check whether an equation is dimension correct ataupun kita panggil dia as homogeneous. Homogeneous tu apa? Homogeneous tu adalah when the right hand side of the equation is the same as the left hand side of the equation. Let's see an example here. Okay, so determine the dimension of V sama dengan U plus AT. Okay, so kita tengok left hand side dia ada V, right hand side dia ada U plus AT. So, V dengan U ni apa? V ni is our final velocity, U ni is our initial velocity. Basically, both of them is velocity. So, velocity kita tahu dia punya SI unit adalah meter per second. So, the dimension of V and the dimension of U akan dapat apa? LT negative 1. What about the dimension of A and the dimension of T? Okay, so you should know that acceleration A SI unit adalah meter per second square. And the SI unit of time adalah second. So, AT sama dengan MS negative 2 darab S. So, the S cancel out menjadi MS negative 1. Okay, so the SI unit of AT adalah MS negative 1. M ni meter, dimension dia adalah apa? L. The dimension of S negative 1 adalah T negative 1. So,
you can see here left hand side kita adalah LT negative 1. The right hand side adalah LT negative 1 plus LT negative 1. Okay, same unit on the right hand side. So kita tulis je benda sama. Okay, then kalau kita tambahkan jadi 2 LT negative 1 pun 2 tu akan jadi apa? 2 tu akan hilang. So you see here the dimension of the right hand side sama dengan left hand side. You mesti tulis statement bahawa it is homogeneous. Okay, so it's the same dimension lah. If dia tak sama, you tulis it is non-homogeneous. Okay, that's the second thing why we use dimension analysis. The third is to check out dimension or unit of derived quantity. So for example, katakan kita ada C sama dengan MLT negative 2. Dia kata benda ni apa ni? Kita tahu C ni apa, tapi kita tahu the SI unit of M adalah kg, the SI unit of L adalah M, the SI unit of T negative 2 adalah S negative 2. So actually C ni adalah F. So we can find out the dimension or units of derived quantity menggunakan kita punya dimension. Okay, hope you enjoy that. Lepas ni kita akan masuk the next subtopic 1.2, scalar and vector quantity.